Dobrodošli u Leskovac na manifestaciju Roštiljadu. Ovo je jedna od većih manifestacija u Srbiji koja traje 7 dana, održava se svake godine i posjeti je negdje oko 500 do 600 hiljada ljudi. Cijela ova manifestacija se vrti oko mesa, dakle pljeskavice, ćevapi, kobasice, dakle sve moguće vrste mesa sa roštilja, a naravno, pošto je Leskovac poznati po paprici, dakle ovdje se održava i takmičenje u jedanju ljutih paprika, ćevapa, takmičenje u pravljenju najveće pljeskavice iz ruke, još neka druga takmičenja i naravno ono glavno takmičenje u pripremi najveće pljeskavice. Dakle, cilj je da se napravi što je moguće veća pljeskavica i malo po malo svake godine se taj rekord pomera. A mi hajmo lagano da prošetamo ovdje, da vidimo šta se sve tu može vidjeti. Evo ovdje vidimo već i na ražnju se peku ovce, jaganci. A evo i ako malo više baš ogladnite, evo jednog bika. To će biti ukusno. Trenutno je negdje oko podne, tako da smo mi došli malo ranije. Ljudi već počinju da se okupljaju ovdje u ulici, a inače ono pravo se dešava uveče. Kad počne da pada mrak, kad zađe sunce, kad počinje hladovina, onda je ovdje prava gužva, dakle ulicom ovom nećete uopšte moći da prođete. Ovdje dosta ima ovih što prodaju razne ove stvarčice, igračke, odelo, kućne neke potrepštine, kao na vašaru. Ali deo sa roštiljima je znatno manji nego što bi to trebalo da bude, odnosno ono što je bilo pre 10-15 godina. I ove sve, stigli smo do kraja ulice. Ja sam malo iznenađen, zato što je ovo znatno manje nego što to inače obično bude, barem ono što ja pamtim. A inače kasnije ću vam ispričati priču zapravo kada sam ja ovdje prvi put bio. Evo, bik je već gotov, polako su već počeli sa njega da seku. Zbog čega se postepeno seče bik kada se peče? Pa mora jer veliki je, debelo je but, pa onda mora u 3 sloja. U 3 sloja znači? A u jednom cugu ne može. Koliko osoba može od jednog ovakvog bika da fino jede? Obično ide 500 kila žive vage, a 500 gosti. Fino. Žive vage. Možemo li da probamo? Može, a što ne bi mogli. Ajmo da vidimo. Do sad nisam imao prilike da probam bika, evo sad prvi put. Ima spremno. Ukusno, sočno, slano, ali lepo. A i kako ne bi bilo lepo kad je upravo skinuto, dakle sražnja, sočno, pogledajte kako to, evo ovo je ovo što smo malo prisekli, pogledajte kako to. Dakle, ako se nekad nađete u prolazu i imate priliku da probate ovo, obavezno. Koliko rekao ste da je cena veše? 4000 dinara kilogram. 4000 dinara. 4000 dinara je dakle kilogram meso bez koske. Mnogo je pametnije kupiti ovo nego da recimo probate svinjetinu ili ostalo. Ovo ako imate prilike nije skupo, slična je cena, obavezno probajte. Ovo je džabe. Džabe što kaže? Džabe kod babe. Ste vi ovdje prvi put na manifestaciji? Ne. Niste? 34. put. Ja sam tu u komšiluku. Kako vam se sviđa? Meni delo je malo manje nego prethodnih godina. Ne, znaš kako. Pre 3 godine više nema pevači, muzike, sve to, nema šatre, kao i u Guču. Guča isto, dolazi taj, šatre, 1000, 2000, 1500 ljudi. Da. Toga nema, nego samo ili trubači, ovdje, ili roštiljada,
i treba tako. Ništa neće ni da naplate, evo degustacija za mene bila besplatna. Evo pohvala, kako se zove ovo? Roštilj Milutinović. Kako, Roštilj? Roštilj Milutinović. Evo, Roštilj Milutinović, odakle? Knjaževac. Iz Knjaževca, evo. Evo jedna mala reklama iza njih. Svaka im čast, stvarno je ukusno ovo, ekstra. Oduševljen sam bikom. A mi ajmo dalje da idemo gdje ćemo da malo ubijemo vremena, pošto imamo da čekamo do večeras, do negdje oko 6:30 bi trebalo da je takmičenje u pripremi najveće pljeskavice, tako da moramo da ubijemo još jedno 4 do 5 sata. Pa ćemo sada malo prošetamo i tako. Pre nekih 20 godina, kada sam ja bio mali, mene je deda vodio na ovu manifestaciju, a sada sam se ja setio da dovedem dedu. Ovo je moj deda. I ja sam sad rešio da mu se odužim i da ja njega dovedem na manifestaciju. Šta kažeš, deda, ti? Kako ti se sviđa sad? Odlično. Uvek je dobro kad se negdje ide, a? A kaži mi, ti se bolje sećaš kako je to bilo pre, šta smo radili, kakve smo dogodovštine imali? Prije malo više posjetivaca i više malo vremena, roštilji. A tad kad smo dolazili ti beše nisi ni doručkovao, tako? Pričuvao si se da ovdje za roštilj. A sad? Pa i sad tako isto. Što se kaže, dolazimo da jedemo, pa aj bar da dođemo spremni. Dođemo Gladni. gladni i bili sitni. Deda sad ima 84, godine. treća, dobro, znači 83 godine. Eto, pa dočekao i da ga unuk vodi na manifestaciju, a ja kad sam je vodio bio sam mali, sam bio 7-8 godina. Dobro, još 100 godina bar da poživiš pa da idemo na još koji put. Ne bi verovao. Što se tiče današnjeg ručka, nisam baš nešto oduševljen. Kobasice su bile relativno suve, bezukusne. Pljeskavica je bila sasvim okej. Izuzev nje je ovo ostalo i ne baš. Iskreno, jeo sam 10 puta bolji roštilj na drugim mestima. Inače, što se tiče cena, cene su bile paprene. Recimo, mineralnu vodu od 0,7 litara smo platili 500 dinara. Mešanog meso je bilo negdje oko 2750, iako je na cenovniku pisalo da je 2500 dinara. Zatim su imali salatu koja je bila 500 dinara i hleb su nam platili 450 dinara. A ovo što vidite inače je račun, dakle, evo račun koji smo dobili, tako se ovdje daju računi, pogledajte ovo. Znači to je račun koji smo dobili, tako da svašta može se očekuje. Inače za 4700 dinara smo relativno jeli odvratnu hranu. A sad ajmo da vidimo gdje se pravi ta velika pljeskavica, da probamo to da otkrijemo. Evo kreće ovdje i orkestar da se priprema za ovaj koncert koji se večeras održava. Ajmo. Pronašli smo mesto, dakle ovdje se priprema ta ogromna džinovska pljeskavica, kreće muzika, evo Radoznali... Da se ne ljubimo, sve je to kako treba. Dakle, tu smo, našli smo mesto, čekamo da otpočne glavni događaj ovog dana. Leskovački roštilj je nadaleko poznat, kao i ova manifestacija koja se održava od 1990. godine. Tada je učešće uzelo negdje oko 62-3 takmičara. Meni je danas delovalo kao da se to smanjuje iz godine u godinu, međutim sada kako pada veče, već ljudi počinju da se okupljaju, dolaze, dakle već počinje da bude gužva. Trenutno čekamo da se razgori vatra, dakle da se ovaj ugalj pripremi, da dostigne svoju temperaturu, da se lepo raširi, a zatim će da se na pleku priprema meso koje će da se iznese ovdje, dakle pljeskavica. Kažu da će ovoga puta da bude čak 100 kg, a samo plek ima 30, dakle 4 osobe treba da okrenu taj plek od 130 kg, a pritom da ne ukvare pljeskavicu koja mora da bude tačno određene debljine, odnosno ja mislim da je negdje oko 2 ili 2,5 cm, dakle ne sme deblje. Evo upravo smo saznali, pljeskavica će imati 86
kilograma i 400 grama. Dok ovi na jednoj strani mešaju, ovi na drugoj ovamo pripremaju maz, dakle mažu plek kako se ne bi pljeskavica zalepila. I evo pljeskavica je uspešno prebačena na roštilj, krenula je da se peče. Zbog toga što nije moguće prilagoditi vatru ispred ovog ogromnog pleka, pljeskavicu stalno okreću u krug kako bi se ravnomjerno ispekla, jer može se desiti da je u jednom delu jača vatra, a u drugom slabija. Sada je sa ovom dugačkom šipkom odlepio od pleka i verovatno će sada i da je okrenu. Zašto se razlažu ova dva roštilja prilikom okretanja od siline težine, jer zajedno sa pleskom ima preko 115 kilograma. Vidjet ćemo šta će na kraju žiri da kaže, da li će se ovo računati kao novi rekord ili ne. U svakom slučaju treba zavideti na ovoj količini rada, truda i uspeha, tako da kao što vidite pljeskavica je samo malo ovde zagorala, znači vrhunski izgleda, a verovatno je i ukus odličan. Evo upravo se seče ova velika pljeskavica i sad ćemo imati prilike i da je probamo. I kao što vidite, nisam mogao da odolim, a da je ne probam. Izvrsna je, sočna, dobro pečena. Kao što vidite, deli se publici, dakle svima ovim ljudima koji su ovde došli, svima se dakle deli po parče pljeskavice. Je dobra? Najlepša pljeskavica na svetu. Ja sam uživao, ova velika pljeskavica je zaista bila ukusna. Popravila je celodnevni onaj utisak koji smo imali kada smo ručali danas ovde kada smo došli, kada baš i nismo imali sreće, dakle nabasali smo na neki, ajde da kažem, lošiji roštilj. Inače već počinje kiša, ja možda neću moći ovako da vlogujem, ali će zato biti još pokrivalica i evo još malo kadrova sa ovog lepog mesta i ove lepe manifestacije. Može. Od sve hoćeš. Kiša je prestala ponovo, preko dana i nije bilo baš guža, ali evo da vam pokažem kako to izgleda u večernjim satima pa da prođemo još jednom kroz sve ovo. Kao što vidite, puno je, roštilj se prodaje, meso, znači gomila mesa, ali opet kažu znatno manje nego pre nekih 5 do 10 godina. Kažu da je pre bilo mnogo to krupnije, imalo je više ovih štandova. Sad neki kažu da je to zbog cene, kažu da su dosta skupa ova mesta, s jednim smo razgovarali, kaže da je platio čak milion i po dinara zakup za svoj šator, gde je postavio stolice i sve ovo što je potrebno. Dakle, kada prodajete meso kao što je ovo situacija ovde, dakle, treba vam prostora da će stavite roštilj koji će da spremate, gde će stavite hladnjaču sa mesom, gde će stavite stolice, ljudi sednu da popiju, da pojedu, tako da to traži dosta prostora i kažu da je generalno to relativno skupo. Iz tog istog razloga proizilazi i da su cene znatno više, dakle mineralnu vodu smo platili 500 dinara, pljeskavice ide od 300, 400 pa na gore, dakle sve zavisi šta hoćete i šta želite da probate. Sada smo negde na polovini, vratit ću se ja tamo da vam pokažem početak, ali generalno do ovog dela ovde, dakle polovina ove ulice koja je zatvorena su štandovi sa mesom, a odavde na ovu drugu stranu se nalaze dakle ove tezge i ostalo. I evo nas ponovno na trgu, kao što vidite, za razliku od danas trg je prepun ljudi, zato su svi došli na ovaj koncert, tako da nekada je ovde glavna priča bila meso, roštilj. Danas je to nešto drugo, kao što vidimo u pitanju su koncerti i to bi bilo to za danas. Deda je umoran, moramo da idemo, znači čeka me u kolima, možda je i zaspao. Ovde na kraju ostaju još samo ove male tezge gde se prodaju nakit, torbe,
jakne, odelo, neki privesi i tako dalje. Ono, uglavnom, s mesom ste sve vidjeli, sve sam vam pokazao. Ako budete planirali da dolazite neke godine, obavezno kasnije, vidjeli ste da preko dana baš i to nije to. Dakle, nema nečeg velikog, jedino ako hoćete da izbegnete gužvu, ali ako želite da doživite ovo pravo iskustvo leskovačke roštiljade, onda trebate da dođete u ovim večernjim satima. Gužva, vašar, meso, koncerti i tako dalje. I to je bilo to. Koliko vam se video svidao, ostavite like, a mi se vidimo već u narednom.